Green, ikaw mag-green. Green? Green, green eh? Green. Pura mag-green. Glass abot. Amo ba? Pero anong green ang butang sa restro? Ito, sige mo May bubito ako pag-agi nga nung green, may describe nga. Kuan. Green, Eh, salamat. Ayun sa sila. Wala ng side view siguro. Ayan. Francis Bag. Ayan. Hi! So, papunta na kami ngayon ng airport. Terminal 2. Para sumakay sa aeroplano. Alangan naman sa airport. See you later. Bye-bye. Manda sa'yo may kay traffic. Pero dapat, sa may oras 3:15 p.m. So, latest arrival in airport is 4 p.m. Okay? Hayag lagi siya, Gabs, no? Cellphone dre hala kuha na ano dre. Hasta mo. My God, wala po ko niya si Salamat. Oh, enjoy mo sa'yo. Ay, bagi. Derbe. Eh. wala agad. Sa'yo, ma'am. Enjoy. Salamat, sir. Sige, salamat, sir. God bless you. Bye-bye. Eh. Hi! Just arrived at Cebu Terminal 2. International Airport. Let's go! Asa naman yung babae? Asa naman yung tour guide? Nasa sa A. I-take si Erika, nag-update siya, nasa sa A. Ito. Ito A. Indot pa, check-in mo daan. Advice naman na sila kung labing taxi. Alright. Plastic. So we're lining up for our check-in. Dapat ikaw mauna ma. Nakahanap din sa linya. Magaling ka sa'yo sa inyo ka. Kasi sa linya. Kita mo na kita. Dapat sa lipat ka na dyan. Travel. Travel. Wala na si Erika. Saan nakatuwa itong tour guide? Bili tayo. Ilang bus ba? 8 bus. 8 bus? So, kanina sticker mo. Kasabot na mag-isaya mo. No, kanina sticker mo. Walang isa. Gusto na dali mga wait na so, kanina siya mga. Ito lang yung phone sa back. Pero hindi mo dalang. Kung nakakita, hindi ka already mo ito sa guide. Bus. Sa bus number 4. Yes, okay. So, after checking in, una sa mag-check-in kita sa yung check-in on. Alright. Okay. Well, thank you. Bus. 8 buses pala to. Ang dami. So, ito yung magiging bus number natin para sa tour tomorrow in Dana. Okay? For me, from Mama and Boshi.
gawas kay mong linya dili. Kay 8 buses man daily. So daghan-daghan pod. So wait lang sa ta. May pas mama okay. Wag ginilin niya sa senior. Nagwat his mother in town. Di ba siya? Mo na lingaw pod ba? Ay, nakuyog nun ka. Wadam ha. Buyog noon. Today's video. Kanang kakauno na ba yung junk foods. Murag mo tanong sini ba upan nagsuhod ang salida. Nagkaon na. Kuha na. So magbidyohan ko nun ako siya kung chartered flight ko nun yung plane. Iya ko nung gikuhan, Pacquiao. So dili mo padugay-dugay ha sa kay dayon niya. Dugay ra pa na sila manapay. So kaunsa pa last call. Last one niya. Last one. Better spray power bank sa iba there. Cameras mo. Sa kanyo siya check-in luggage. Alright. Yeah. And then nakabayad na mag-travel tax na? Wala pa. Travel tax wala pa after pa ni. After sa check-in. Bayad. May kalingkuran ay tawa. Ako lang yung bayad ng Underline na ginamu ako dito. Ayaw pag pinilusok ko. Dual. Nagito pangalan. Ano na pa gaawing? Okay na siya. Takot ba? Barog lang. 30. Madaray, mga na niya. Pagkara sa play tagdala. 30 na Last po. bag is... Siyempre, ako 13 kilos po na. Hindi po pa. So, thank you so much for patiently waiting. For your gate, 8:21. For your boarding time is 16:30. And then for your seat, 9A, 9B, and 9C. And for your baggage tag, that is yung 9. And mag-hold na kung gusto ka boarding pass since mag-buy from yung travel tax. Yan, nung nila tulay na po. Dahil sila sa counter. Ako makabayan na. Balik yung tax. Balik Yes, yung direct balik mo makabayan. dari after Alright. sa So makabayan na rin sa wala ng boarding pass na isa? Makapwede mo. Manyor, ang passport na kita. Senior man na discount. Mana. Mandawi City, Madawi City. senior. After here, mo return ta sa 10 kay na dito ang boarding pass si mama. I-hold yung nakabayad ng travel tax. Bayad sa yung travel tax. Pila na gani yun? Ha? 160. Pwede na senior, no? Wala na discount sa senior ron? Last time lagi na ato. 20%. Wala na kung discount ang senior. Last na mo nag-Korea mi na i-discount sa mama. 1,620 per person without senior citizen discount. So, May add-on ang na. travel tax is 1,620 and then since we use card payment, plus 20 pesos for the convenience fee. Card. Dili. Dili cash. Sukat pa ko doon suno, wala ko na discount. No? Tapo lang. Ang unsa ko no, ang terminal fee ko na ito na discount. Di ko mo? Unsa dia lang sa ay nakapass na gid mi sa immigration. So padung na mi sa gate 21 for our boarding. Usay gipangutana sa imo ha? Mangbalik ra? Namutan na, family. Family. Nya, dayon sunod. Ano sa mo balik? Imo siya? Kuha na ko, unsa ko na negosyo.
30 minutes before flying time, which is 7 o'clock. Board na may 6:30 siguro. Kaon na siya movie. Naman naman itong parat-parat guys, no? Dahil na po sa tamis. Okay, hindi niya. Kami naman tubig. Ha? Nagingo na, ang itong movie, pe! Kain po dito niya. Hi, boarding na ni. Doon namin sakay sa tricycle. Ayun na. 9C ko. Ikaw mo sa mong seat mas. You are seated in the assigned seat and place your carry-on luggage So ako, sa tunga no, bisag diri gid akong seat. or in the overhead. Kaya ako may pinakatabian. Kindly take Diri care mo tabi of sa your pikas, personal belongings diri na pud ka mo matabi. by keeping them So dapat ako gid sa bali-bali lang. Okay? Okay. Di mo ni pwede ang nas tunga kay di mo ni mo tabi. In the aisles or near the emergency exit Bye. areas. We'd like to thank you for flight picture today, and we wish you a pleasant flight. Carrying through to your remote position. Quý khách làm phòng áo phao tại cửa Pioneer din tani. including law. Stand by. Lapit kami maabot. Pero turbulent. No. Isiyo kung wala. Okay, abot kami sa Danang. Nya magigutom ka ma? Ito pa. Kasi makakita kami pagkaon niya mga una po din. Okay. Makuha sa sa mga baggage. Nabulan. It's raining here. Puno kayo sa Licorana. Ano namin kuha sa mga baggage. Kapit na yung abot. Welcome to Danang, Vietnam. Let's go. Plastic, abi na po plastic. Wala po sa Korea, sa bagong mga kuhan, dili na plastic ang tanong. Dili na ito, ah. Ganyan na ko talo sa immigration. Igulat pa mi sa among tour guide. Hope na ma-meet na mo sa gawas. Yes. How many of you, please? How many of you? So we're waiting for others na namidri sa Danang Airport. We're waiting for our bus to fetch us and take us to our hotel. Okay. Apoy na po. Gusto na ka mato? Group 3. Group of 4. Everybody already remember your room number, right? Yeah. So we will fasten the check-in time. When you go to the bus, when you sit on the bus, you prepare your passport. Okay? I will take a picture with your passport. It's needed for the hotel to check in. Okay? Prepare the passport, please. Okay. Let's go on. I will make a video. This video and picture is for you. For your Facebook, because I will send you later. So when I say let's go, everybody say Xin chào Vietnam. Okay? Xin chào Vietnam. And you show your hand. Everybody show your hand like this. And this. Xin chào Vietnam. Xin chào Vietnam! Okay? Xin chào!
Kita kay bus 1, group number 2. Leader of the band. Why we call you? Padaw naman sa mong bus. Bus number 1, group number 2. Na-stop ko siya ilang bus. Ada dito. Apoy na po you. You don't know me. Get our water there. They're giving waters. Money, sorry. Money in the bank. This water tastes good. More. Steal some and bring for you because I know that you from Cebu, am I right? Yeah. You need to take a picture because the number there is my. Do you want? Yes. Louder, please. Yes. Okay, tomorrow I will order you one cup of coffee, but it's very, very, very special coffee. Check-in agad ni time check, Vietnam time, 11:13, Philippine time, 12:13 a.m. Let's go! As of 12. So our room is 610. Let's go! Welcome to our room! It's very cold. Please make sure. Wow. Ay, daghan ng tubig, tulog lang mga kabuok. On pa. So, kararating na namin ng hotel. Asa diri, Guaps? So, may damage na yung luggage namin.